पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस्तीफों का दौर लगातार जारी है। कोलकाता नगर निगम में एक के बाद एक बड़े नेताओं के पद छोड़ने के बाद अब विधाननगर नगर निगम में भी बड़ी खबर सामने आई है। विधाननगर के मेयर कृष्णा चक्रवर्ती ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह व्यक्तिगत कारणों को बताया है। आखिर इस इस्तीफे के पीछे क्या वजह है और इसके क्या राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, देखिए पूरी खबर। पश्चिम बंगाल में जारी राजनीतिक हलचल के बीच अब विधाननगर नगर निगम से एक बड़ी खबर सामने आई है। विधाननगर के मेयर कृष्णा चक्रवर्ती ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के अनुसार कृष्णा चक्रवर्ती ने अपना इस्तीफा विधाननगर नगर निगम के कमिश्नर को सौंप दिया है। अपने इस्तीफे में उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से राज्य की राजनीति में लगातार बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कोलकाता नगर निगम में भी एक के बाद एक नेताओं और पदाधिकारियों के इस्तीफों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। ऐसे में विधाननगर की मेयर का अचानक पद छोड़ना कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि कृष्णा चक्रवर्ती की ओर से फिलहाल किसी राजनीतिक मतभेद या दबाव की बात नहीं कही गई है। उन्होंने साफ तौर पर व्यक्तिगत कारणों का जिक्र किया है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए इस इस्तीफे को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि विधाननगर नगर निगम का अगला मेयर कौन होगा और क्या आने वाले दिनों में और भी राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल नगर निगम प्रशासन ने उनका इस्तीफा स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। সবার যেখান থেকে যা প্রয়োজন সমস্ত কিছু নিয়ে আমার নিজস্ব আমার ব্যক্তিগতটা তোকে নিশ্চয় একটা মহিলা আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, ঠিক আছে। 16 বছরের একটা ছেলে আমি বলছি না, আমি কারোরটা দায়িত্ব নিয়ে আমার উপরে নেই জীবনের ভার, আমি আমারটা নিয়ে বলতে পারি না, ঠিক আছে। আমি রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা আমি এখন রাজনীতি থেকে বাইরে রাজনীতি লোকেরা থাকতে পারে। দিদি, কালকে কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র রিজাইন করলেন, তারপরে আজকে আপনি রিজাইন করলেন। আমার এসব এটা কি দলীয় কোনো সিদ্ধান্ত? আমি তো বলছি আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কিছু, সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যক্তিগত। তোদের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক, আমাকে তোরা দেখেছিস ভাবে বলি, যেটা বলার নয় সেটা বলি, সত্যি করেই বলছি। আমার ব্যক্তিগত কারণ কাজের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হচ্ছে আমি সবার কাছে এত ভালোবাসা পেয়েছি, আমার কারোর কাছে কোনো দিদি সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কাজের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না দিদি? রিজাইন পত্রে আপনি কি লিখলেন, কি কারণ লিখলেন? আমার যেটা বলি ব্যক্তিগত কারণ। পুরো মন্ত্রীকে আপনি সিসি করেছেন, পুরো মন্ত্রী বা যা যা নিয়ম সেটাই করেছি, নিয়ম মেনে আমি কাজ করেছি। অনেকেই ফোন করছে, আমার ফোনে ভরে যাচ্ছে মানুষের ফোন, মানুষের কৌতূহল। আমি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণে আমি কিছুটা সময় নিজের জন্য দিতে চাই এবং যতদিন মেয়র ছিলাম মানুষের কাজ করেছি, আর এখন আমি কাউন্সিলর হিসেবে কাজ করব। আর বিধাননগরবাসীর কাছে আমি অনেক পেয়েছি, চিরকৃতজ্ঞ।